एडीआईटी एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस कोर्स में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है www डॉट या www डॉट सर्च मत करिए, आप डायरेक्टली सर्च करिए NIIRRNONLINE यानी niranonlinepoint.com सर्च करिए और एंटर करिए। एंटर करने के बाद ये पेज आपके पास लोड होगा, यहाँ पर बस आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के एक इंटरफेस आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेंगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस साइड में साइन अप और लॉगिन डैशबोर्ड बटन होगा, जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री। तो चलिए फ्री का काम सबसे पहले कर लेते हैं, साइन अप लॉगिन डैशबोर्ड। तो यहाँ पर बस हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह के ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर पहले से ही आपका अकाउंट बना है तो आप यहाँ पर लॉगिन करना है आपको, अगर नहीं बना है तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ बटन पर क्लिक करना है। यानी हमारे इस वेबसाइट में आपके नाम से कोई आईडी नहीं बना है तो आपको शुरुआत से बनाना होगा। इस वेबसाइट में आपको एक आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपका पहला नाम, उसके बाद लास्ट नेम, यानी आपका जो भी नाम है वो सबसे पहला, और सेकंड नेम, सेकंड आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर एंटर करिए। देन एक यूज़र नेम कोई भी आप रख सकते हो। देन उसके बाद आपका जीमेल आईडी जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, 8 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, 9 कैरेक्टर होना चाहिए, और वहाँ पर अपर केस लोअर केस यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर मिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर मानी हैशटैग @ ये सब। उसके बाद आपको रजिस्टर बटन पर बस क्लिक करना है। ठीक है, इतना करते ही आपको कोई अगर एरर आएगा तो यहाँ पर आपको रेड रेड साइन दिखेंगे, और उस साइन को आप ठीक करके वहाँ पर सही से एंटर करने के बाद आप रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए रजिस्टर होने पर आप अबाउट अस व कंटेक्ट अस पेज में जाकर कह सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में जाकर भी कह सकते हो, यहाँ पर रजिस्टर से कोई प्रॉब्लम आपको या दिक्कत आए तो। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर कर लोगे आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको बस पासवर्ड अगर पहले से एंटर है, आईडी और पासवर्ड पहले से एंटर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाने वक्त दिया था, पासपोर्ट और आईडी, उसे यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के साथ ही यहाँ पर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे उस पेज के अंदर चले जाओगे, यानी हमारे इस वेबसाइट के अंदर एक स्टूडेंट की तहत चले जाओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपने किसी कोर्स में पहले से लिया है तो यहाँ पर दिखेंगे, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 0 सब में आएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर होम पेज में आपको जाना है, और यहाँ से आप कोई भी एक कोर्स देखकर ले सकते हो। एडीआईटी कोर्स को लेने के लिए आपको यहाँ पर एडीआईटी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर कोर्स का नेम, यहाँ पर इंट्रो वीडियो आपको दिखेंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल्स, और यहाँ पर से आप बाय कर सकते हो। लेकिन हमने ये कोर्स लेकर रखा है तो यहाँ पर कोर्स का स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन आ रहा है और कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मॉड्यूल दिया गया है, ये आसामीस में और ये हिंदी में। मॉड्यूल 1 से 6 तक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉड्यूल नंबर 1 में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड जनरेशन, टर्न ऑन एंड ऑफ सेफली, माउस मास्टरी, कीबोर्ड लेआउट, हार्डवेयर विद सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, सीपीयू एंड मेमोरी आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, बेसिक यूटिलिटीज। एंड उसके बाद मॉड्यूल 2 में इंग्लिश टच टाइपिंग पार्ट 1, इंग्लिश टच टाइपिंग पार्ट 2, न्यूमेरिक कीपैड मास्टरी, और यहाँ पर रीजनल टाइपिंग सेटअप हिंदी और असमीज, और यहाँ पर उसके बाद हम मॉड्यूल 3 में एंटर करेंगे। मॉड्यूल 3 में ऑफिस ऑटोमेशन और एमआईएस डाटा कोर के बारे में जानेंगे, जहाँ पर एमएस वर्ड बेसिक्स, फॉर्मेटिंग एंड लेआउट को समझेंगे, एमएस वर्ड एडवांस टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट, एमएस वर्ड प्रो स्किल्स को समझेंगे, एमएस एक्सेल बेसिक्स एंड एमएस एक्सेल एसेंशियल, एमएस एक्सेल डाटा हैंडलिंग।
उसके बाद एमएस एक्सेल एडवांस फार्मूलास एंड एमएस एक्सेल रिपोर्टिंग को भी हम जानेंगे। एमएस पावर पॉइंट को हम सीखेंगे एंड एमएस एक्सेस को भी जानेंगे। एंड अंत में हमें मॉड्यूल 4 भी मिलता है। मॉड्यूल 4 में हमें इंटरनेट और साइबर सिक्योरिटी को समझेंगे, जहाँ पर हम इंटरनेट बेसिक एंड एडवांस सर्च, प्रोफेशनल ईमेलिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई सर्विस, डिजिटल फॉर्मेट, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पेमेंट को समझेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 5 में वेब एंड आईटी टेक को समझेंगे, जहाँ पर वेब डिज़ाइन बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर, एडवांस एचटीएमएल सीएसएस स्टाइलिंग, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड फ्लो चार्ट, इंट्रो टू प्रोग्रामिंग सी पाइथन, इन सभी का बेसिक्स हम जानेंगे। मॉड्यूल नंबर 6 में हम कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स और एआई को देखेंगे, जहाँ पर जॉब रेडीनेस और रिज्यूमे बिल्डिंग एंड उसके बाद एआई इन द ऑफिस, चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, इस तरह से आने वाले सभी एआईस को समझेंगे ताकि हमें ऑफिस में काम करने में मदद हो। उसके बाद टारगेट ऑडियंस, स्टूडेंट विथ ए मिनिमम 8 पास क्वालिफिकेशन। इस कोर्स को 8वीं पास स्टूडेंट भी ले सकता है। जो लोग स्टूडेंट 8 पास कर लिया है, 8 क्लास पास कर लिया है, वो सभी इस कोर्स को ले सकता है, जो कंप्यूटर के फाउंडेशन, प्रोफेशनल फाउंडेशन को बेहतर बनाना चाहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इंडिविजुअल कोई भी सीखना चाहता है वेब डिज़ाइन के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में और एआई टूल्स के बारे में, तो ये ज़रूरी है उसके लिए। लर्नर्स हु प्रेफर ग्राफिक्स, ग्रास्पिंग एट दिस आईटी कंसेप्ट, यानी ग्रेस्पिंग में मतलब आप अगर इस आईटी कंसेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्हाट आई लर्न ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हो कि यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिलेंगे। नीचे आपको मटेरियल इंक्लूड में आपको वीडियो लेसन्स दिया जाएगा आसामीस और हिंदी में, साथ ही कुछ ज़रूरी चीज़ें भी दिया जाएगा। उसके बाद इंटरेक्टिव क्विजेस और असाइनमेंट एंड एमसीए रजिस्टर्ड आईएसओ सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन 8 पास दिया गया है और असामीस और हिंदी दोनों भाषा में ये दिया जाएगा। आपके पास अगर एक लैपटॉप होगा तो सही बात है, और आसामीस और हिंदी आपको कोई भी एक भाषा अच्छे से आना चाहिए या समझ में आना चाहिए, तो आप ये कर सकते हो। एक्सेस टू डेवलप्ड कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एक्टिविटी प्रैक्टिस, टाइपिंग, एमएस ऑफिस, बेसिक वेब प्रोग्राम, इन सभी को आप सीख सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स हमारे पास एडवांस का है। यहाँ पर डिटेल्स आपको दिया गया है। यहाँ पर एडीआईटी कोर्स का एलिजिबिलिटी 8 पास, ड्यूरेशन 12 महीने का होगा। लैंग्वेज आसामीस एंड हिंदी, सर्टिफिकेट एमसीए रजिस्टर्ड एंड आईएसओ अप्रूव सर्टिफिकेशन आपको मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, अभी हम जानेंगे किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं, आप जो भी कोर्स हो, बस उसी कोर्स में आपको क्लिक करना है जिस कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं। और एनरोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट बटन दिया जाएगा। ध्यान रखिए, आप पहले से साइन इन हो या साइन अप या लॉगिन लॉगिन हो रखा हो तो आपका ये आगे का काम आसान होगा। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद व्यू कार्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई और प्रोडक्ट लिंक या ऐड नहीं हो रखा है। यहाँ पर एक आइटम दिया गया है और यहाँ पर पूरा बैलेंस आपके पास दिखाए जाएंगे। यहाँ पर सेव आपने 400 रुपीज़ का किया, जो कि इसका एमआरपी इतना दिया है। लेकिन आप चाहते हो कुछ और ऑफर मिल जाए तो यहाँ पर आप हेल्प लिख सकते हो। और उसके बाद आपको देखना है ये किस महीने का कोर्स है, 12 महीने ड्यूरेशन का कोर्स है या ये 1 ईयर का कोर्स है। तो ये 1 ईयर का कोर्स है, तो इसमें हम हेल्प लिखकर 900 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑप्शन पर प्रेस करेंगे। उसके बाद ये प्राइस देखिए यहाँ से घटकर ये 3699 हो जाएगा, यानी 900 रुपीज़ का पूरा आप डिस्काउंट यहाँ से इस कूपन कोड के साथ ले सकते हो। यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह के इंटरफेस आएंगे और यहाँ पर आप अपना एड्रेस डिटेल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम,
फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस को थोड़ा सा डिटेल से दे सकते हो, और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देना अच्छा रहेगा, इसलिए मोबाइल नंबर ऐड कर देना। उसके बाद कुछ नोट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसे अनचेक ही रहने दे। और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करिए। इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक पेज दिखेंगे जो कि रेजर पे का डैशबोर्ड है। यहाँ से आप पीसी या लैपटॉप में इसे ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको यूपीआई पे स्कैन ऑप्शन दिखेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप यूपीआई से ही ले, ताकि फटाफट से आपका कोर्स एक्टिव हो जाए। आप चाहे तो कार्ड से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, वॉलेट से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर सभी का पेमेंट ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, आप पेटीएम ऐप से, फ़ोन पे ऐप से, जी पे, किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैन करके पे कर देने से ये थोड़ी देर आपको रिफ्रेश रिफ्रेश कुछ भी करना नहीं है, थोड़ी देर वेट करना है और ऑटोमेटिक पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करना है दोस्त, वो वेब पेज फटक से कट देना नहीं है। पेमेंट देने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, 5 मिनट नहीं लगेगा, 1-2 मिनट के ही अंदर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और आपको वो दिखेंगे, वो कोर्स आप एंटर कर सकते हो, उस कोर्स में आप एंट्री ले सकते हो उसके बाद। तो अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी एक कोर्स में यहाँ पर लॉगिन करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्टार्ट लर्निंग ऑप्शन आ गया यहाँ पर, क्योंकि हमने ये कोर्स ऑलरेडी लेकर रखा था। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपके पास स्टार्ट लर्निंग और कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन दिखेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर आपको जाना है और यहाँ पर सभी कोर्स का कंटेंट आपको दिखाई देंगे। जिस दिन आप उस कंटेंट को एनरोल कर लेंगे, उस कोर्स को, पर्टिकुलर कोर्स को, तो उस कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको दिखाई देंगे इस तरह से। और यहाँ पर वीडियो कंटेंट भी आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते। तो जल्दी से कोर्स में एनरोल करिए, हम मिलेंगे कोर्स में। वेलकम टू ADIT, এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি। আমি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আহিব লাগিব। যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অহাৰ পাছত, ব্ৰাউজাৰ মানে কি, গুগল যিটো এটা ইঞ্জিন হয়, চাৰ্চ ইঞ্জিন, ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰ থাকে। ক্ৰ'ম ব্ৰাউজাৰত আমি যাব লাগিব, য'ৰ পৰা আমি যিকোনো চাৰ্চ আমি কৰোঁ ইণ্টাৰনেটত। তো তাত যোৱাৰ পাছত আমি কি কৰিম, আমি www.NIIRRAN, তাৰপিছত ONLINE, অনলাইন, POINT, তাৰপিছত ডট আৰু COM চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু এণ্টাৰ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব বা ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো ক্লিক কৰি আমি এইটো লিখি পিনে যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম, আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে এই ৱেবছাইটটো অ'পেন হ'ব। এই ৱেবছাইটটোত এতিয়া আমি সকলোতকৈ প্ৰথমে চাইন আপ আৰু লগ ইন কৰিব লাগিব। একদমেই ফ্ৰীত আমি প্ৰথমে চাইন আপ আৰু ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিম। চাইন আপ আৰু লগ ইন বাটনটোত এতিয়া যেতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত চাইন ইন ক'বলৈ ক'ব। ইয়াত যদি আপোনাৰ পাছৱৰ্ড আৰু ID বনি থোৱা আছে, তেনেহ'লে ক্লিক কৰি আমি চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰোঁ। কিন্তু যদিহে বনি থোৱা নাই, তেনেহ'লে আমি ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ নাও অপশ্যনটোত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰিম, কিছু সময় ৱেইট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ওচৰত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ইউজাৰ নেম আৰু জিমেইল, পাছপোৰ্ট আৰু পাছপোৰ্ট কনফাৰ্মেশ্যনৰ এটা খালী বক্স দিয়া থাকিব, এটা এটাকৈ খালী বক্স দিয়া থাকিব। তো ইয়াত আমি যি ধৰণে দিয়া আছে ঠিক সেই ধৰণেই প্ৰথমে নামটো, তাৰপিছত লাষ্ট নামটো মানে টাইটেলটো, আৰু ইউজাৰ নেম এটা দি পিনে, নামটো দি আৰু কিছুমান সংখ্যা দি পিনে ইউজাৰ নেম এটা বনাই দিম। আৰু জিমেইল আইডিটো চাই, মোবাইলত জিমেইল সকলোৰে থাকে, সেই জিমেইল এপটোত গৈ আইডিটো চাই তাত আমি এণ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই ছেইম আইডিটো। তাৰপিছত ইয়াত পাছৱৰ্ড ভৰাব লাগিব, ইয়াতো পাছৱৰ্ড ভৰাই আমি কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব লাগিব ছেইম পাছৱৰ্ড আৰু ইউজাৰ আইডিটো বা জিমেইলটো মনত থ'ব লাগিব আমি, আৰু আমি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব। ঠিক আছে, ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমি এই ৱেবছাইটটোত এটা ষ্টুডেণ্ট হৈ পৰিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি কোনো কোৰ্চ লোৱা নাই। ঠিক আছে, ষ্টুডেণ্ট আপুনি ফ্ৰীকৈ হ'ব পাৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ নালাগে। ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আমি ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পাছত আমি আকৌ চাইন ইন অপশ্যনত যাব লাগিব আৰু ইয়াত গৈ
আমাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যিটো আমি বনাইছিলোঁ। তাৰপিছত চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এবাৰ ক্লিক নহ'লে দুবাৰকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি সেই বক্সটোত এণ্টাৰ হৈ যাম আৰু আমাৰ নিজৰ আইডিটো অ'পেন হৈ যাব। যদি আমি সেই কোৰ্চ লৈ থৈছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কোৰ্চত ইয়াত দেখা পাম যে এক্টিভ কোৰ্চ কি আছে, কমপ্লিট কোৰ্চ কি আছে এইসমূহ। কিন্তু যদি আপুনি কোৰ্চ লৈ থোৱা নাই, প্ৰথম আহিছে, তেনেহ'লে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোৰ্চ ডিছপ্লে নহ'ব। আমি হোম বটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমাক যিটো কোৰ্চ প্ৰয়োজন হয় সেই কোৰ্চটো আমি এতিয়া ল'ব পাৰিম। ADIT। যদি আমি ADIT এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি এই কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে আমি ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক ইয়াতে ADIT এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি এটা টাইটেল আহিব য'ত কোৰ্চটোৰ নাম থাকিব। ইয়াত এটা ভিডিঅ' টপিক থাকিব য'ৰ পৰা আমি এই ভিডিঅ'টো আপুনি যিটো চাই আছে এই ভিডিঅ'টি ইয়াত দিয়া আছে। ঠিক আছে, ইয়াত আমাৰ যিকোনো সৰু সুৰা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন থাকিব আৰু ইয়াত এড টু কাৰ্ট বাটন থাকিব য'ৰ পৰা আমি কোৰ্চটোত এনৰোল হ'ব পাৰিম। মডিউল নম্বৰ 1ৰ পৰা মডিউল নম্বৰ 6লৈকে ইয়াত এই কোৰ্চটোত মডিউল আছে। ইয়াত হিন্দী আৰু অসমীয়া দুটা ভাষাতে এই কোৰ্চটো প্ৰদান কৰা হ'ব। যিটো ভাষাত আপুনি বুজি পায় সেই ভাষাটো আপুনি ল'ব পাৰিব বা দুইটা ভাষাটো কৰিম বুলি ক'লে ইয়াত অপশ্যন দিয়া হৈছে। চ' প্ৰথমে আমি মডিউল 1টো অ'পেন কৰিলোঁ। মডিউল 1ত আমি কমপ্লিট IT ফাউণ্ডেশ্যন বেছ বিল্ডিং বিষয়ে জানিম, য'ত কনচেপ্ট অফ কম্পিউটাৰ, IPU চাইকেলৰ বিষয়ে জানিম, হিষ্ট্ৰী এণ্ড জেনেৰেশ্যন অফ কম্পিউটাৰ, হাউ টু টাৰ্ণ অন এণ্ড অফ ছেফলি কম্পিউটাৰ, মাউচ মাষ্টাৰীৰ বিষয়ে জানিম, কীবৰ্ড লেআউট আৰু স্পেচিয়েল কিজ বিষয়ে জানিম, হাৰ্ডৱেৰ আৰু ছফ্টৱেৰ বিষয়ে জানিম, CPU এণ্ড মেমৰি আৰ্কিটেকচাৰ, অপাৰেটিং ছিষ্টেম, ফাইল এণ্ড ফ'ল্ডাৰ মেনেজমেণ্ট, বেছিক ইউটিলিটিজ এইসমূহ কভাৰ কৰিম। তাৰপিছত মডিউল 2ত আমি ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 1, ইংলিছ টাচ টাইপিং পাৰ্ট 2, নিউমেৰিক কিপেড, নামপেড মাষ্টাৰী, ৰিজনেল টাইপিং ছেটআপ এইসমূহ কভাৰ কৰিম। ইয়াৰ পাছতে আমি আহিম তৃতীয় মডিউললৈ। তৃতীয় মডিউলত অফিচ অট'মেশ্যন আৰু MIS ডাটা ক'ৰ বিষয়ে শিকোৱা হৈছে। ইয়াত MS Word বেছিক, MS Word এডভান্স, MS Word Pro, MS Excel বেছিক্স, MS Excel এছেঞ্চিয়েল ফৰ্মুলাছ, MS Excel ডাটা হেণ্ডলিং, MS Excel এডভান্স ফৰ্মুলাছ, MIS, MS Excel ৰিপৰ্টিং, পাইভট এণ্ড চাৰ্ট, MS PowerPoint, কৰ্পৰেট প্ৰেজেণ্টেশ্যনছ, MS Access ডাটাবেছ বেছিক্সসমূহৰ বিষয়ে দিয়া হৈছে। তাৰ পাছত মডিউল নম্বৰ 4ত ইণ্টাৰনেট এণ্ড চাইবাৰ ছিকিউৰিটিসমূহ আমি ভালকৈ শিকিম। ইয়াত ইণ্টাৰনেট বেছিক, এডভান্স চাৰ্চ, প্ৰফেচনেল ইমেইলিং বিষয়ে জানিম, ক্লাউড কম্পিউটিং, গুগল ৱৰ্কস্পেচ, ই-ছাৰ্ভিচ এণ্ড ডিজিটেল ফৰ্মেট, চাইবাৰ ছিকিউৰিটি আৰু ডিজিটেল পে'মেণ্টসমূহৰ বিষয়ে জানিম। তাৰপিছত মডিউল নম্বৰ 5ত আমি ৱেব এণ্ড IT টেক, য'ত ৱেব ডিজাইন বেছিক, HTML ষ্ট্ৰাকচাৰ, এডভান্স HTML CSS ষ্টাইলিং, প্ৰগ্ৰামিং এণ্ড লজিক ফ্ল'চাৰ্ট, ইণ্ট্ৰ টু প্ৰগ্ৰামিং C আৰু পাইথন ভাষাও আমি জানিম ইয়াৰ পৰা। মডিউল নম্বৰ 6ত আমি কৰ্পৰেট আৰু ছফ্ট স্কিলছ আৰু AI বিষয়ে জানিম, য'ত জব ৰেডিনেছ, ৰিজুমে বিল্ডিং, AI ইন দ্য অফিচ, ChatGPT, AI এইসমূহৰ বিষয়ে আমি কভাৰ কৰিম। ইয়াত যদি টাৰ্গেট অডিয়েঞ্চ চাওঁ তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্ট উইথ এ মিনিমাম 8 পাছ হ'ব লাগিব। এই কোৰ্চটোত এনৰোল কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম 8 পাছ হ'বই লাগিব। ইণ্ডিভিজুৱেলছ ৱান্টিং টু লাৰ্ণ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই শিকিব বিচাৰিছে, ৱেব ডিজাইনে ৱেবছাইট কেনেকৈ বনোৱা হয় সেইসমূহ শিকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমপ্লিটলি শিকিব পাৰিব আৰু চাৰ্টিফিকেটো লগতে পাব। হোৱাট আই উইল লাৰ্ণ ছেকশ্যনত ইয়াত কি কি দিয়া হৈছে এই সকলোবোৰ চাই পিনে বুজি পাব যে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ইয়াত শিকিব পাৰি। নেক্সট মেটেৰিয়েল ইনক্লুড মানে এই কোৰ্চটোত কি কি দিয়া হৈছে তাক আমি এবাৰ চাই লওঁ। ইয়াত আমাৰ ভিডিঅ' লেচনছ কভাৰিং 6 মডিউলছ দিয়া হৈছে, 6টা IT মডিউলছ ইয়াত কভাৰ কৰা হৈছে। অসমীয়া আৰু হিন্দী দুয়োটা ভাষাতে ইয়াক প্ৰদান কৰা হৈছে। আপুনি যিটো ভাষা ভালদৰে বুজি পায় তাক ল'ব পাৰিব, বা দুইটা ভাষাও ল'ম বুলি ক'লে বা দুইটা ভাষাতে শিকিম বুলি ক'লে দুইটা ভাষাও ল'ব পাৰিব। ইণ্টাৰেক্টিভ কুইজেছ এণ্ড এছাইনমেণ্ট আফটাৰ ভিডিঅ' লেচনছ এণ্ড টেষ্ট ইয়ৰ প্ৰেক্টিকেল নলেজ। MCA register and ISO approved certification upon successful. MCA যেতিয়া এই কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰা হ'ব তেতিয়া MCA আৰু ISO registered certification প্ৰদান কৰা হ'ব সকলো ষ্টুডেণ্টক। দ্য মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ লাগিব আৰু অসমীয়া আৰু হিন্দী যিকোনো এটা ভাষা জানিলেও হৈ যাব। যিকোনো এটা ভাষাত কমফৰ্টেবল হ'ব লাগিব বা বুজি পোৱা হ'ব লাগিব। এক্সেছ টু ডেস্কটপ আৰু লেপটপ যদি আছে আপোনাৰ তেনেহ'লে ভাল, নাই যদি সৰু এটা লেপটপ পাৰচেছ কৰিব লাগিব পিছত,
আৰু বৰ্তমান ষ্টাৰ্টিং সময়ত আপোনাৰ একো নহ'লে মোবাইলৰ পৰা শিকিব পাৰিব আৰু কনফিডেন্ট যেতিয়া আপুনি হৈ যায় তাৰ পাছত আপুনি এটা PC পাৰচেজ কৰি ল'ব পাৰিব। এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত 8 পাছ এলিজিবিলিটি হয় আৰু ডিউৰেশ্যন 12 মাহৰ। আছামিজ মানে অসমীয়া আৰু হিন্দী দুটা ভাষাই, ঠিক আছে। আৰু MCA ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ISO এপ্ৰুভ চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰদান কৰা হ'ব। এই চাৰ্টটো আপুনি চালে গোটেই ডিটেইলছটো ভালদৰে বুজি পাব, ঠিক আছে। আমি সেই কোৰ্চটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ধৰি লওক আমি এই কোৰ্চটোত এনৰল কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত এড টু কাৰ্ট বাটন থাকিব। এড টু কাৰ্ট বাটনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিউ কাৰ্ড অপশ্যন আহিব। ভিউ কাৰ্ড অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ইয়াত আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আমি চাম যে বেলেগ কোৰ্চ কিবা ইয়াত এড টু কাৰ্ডত বা কাৰ্টত এড হৈ আছে নেকি। ইয়াত আমি চাইছোঁ যে দুটা অপশ্যন এড হৈ আছে, এটা PGDCA আৰু এটা ADIT। চ' আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কোৰ্চ কাটিব পাৰোঁ। এতিয়া আমাক লাগে ধৰা ADIT, তেনেহ'লে আমি PGDCA কোৰ্চটো ৰিমুভ আইটেমত গৈ ৰিমুভ কৰি দিম। সেই কোৰ্চটো ৰিমুভ হৈ গ'ল, আমাৰ ওচৰত এটা কোৰ্চ আহিলে। এতিয়া ইয়াতো আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াতে দুটা এড হৈ আছে নেকি। দুটা এড হ'ব নালাগে, ইয়াত এটা এড হ'ব লাগে, ঠিক আছে। তাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে টোটেল কাৰ্ড বুলি অপশ্যন আহিব। ইয়াত এটা কুপন কোড থাকে। কুপন কোডটো আমাৰ হেল্প HELP হেল্প আৰু ইয়াতে ছমাহৰ কোৰ্চ হ'লে আমি 999 লিখিম, 999, আৰু যদি এবছৰীয়া কোৰ্চ হয় তেনেহ'লে 900 লিখিম, হেল্প 900। তেতিয়াহ'লে এই কোৰ্চটোৰ 400 টকাটো আমি ছেভ পাইছোঁ, লগতে আৰু এটা কুপন কোডত ডিছকাউণ্ট পাই যাম 900 এটা, হেল্প 900 যদি মাৰোঁ, এইটো এবছৰীয়া কোৰ্চত 900 আৰু ছমহীয়া কোৰ্চত 999 ৰুপিজ এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিয়া হৈছে। এই কুপন কোডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এপ্লাই ক্লিক কৰিব লাগিব। এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কোৰ্চটোৰ প্ৰাইচটো কমি আহি 3699 হৈ যাব। এতিয়া আমি প্ৰচেছ টু চেকআউট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াত আমাৰ এই অপশ্যনটো নাহে। ইয়াত আমাৰ এনেধৰণে আহিব, য'ত আমাৰ ৰিজনেল কাউণ্ট্ৰি ৰিজন ইণ্ডিয়া ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, এড্ৰেছ অলপ ডিটেইলছকৈ ভৰাই আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু লগতে চিটিত আমি ডিষ্ট্ৰিক্টটো ভৰাব পাৰোঁ আৰু ষ্টেটত আমাৰ ষ্টেটটো ভৰাই দিম। তাৰপিছত ইয়াত পিনক'ড আৰু ইয়াত ফোন নাম্বাৰটো দিব লাগিব। ফোন নাম্বাৰটো অপশ্যনেল হয়, তথাপিও দিলে ভাল হয় ফোন নাম্বাৰটো, ঠিক আছে। তাৰপিছতে এড এ নোট ইয়ৰ অৰ্ডাৰ। ইয়াত আপুনি কিবা লিখিব হ'লে লিখিব পাৰিব বা নিলিখিলেও হ'ব। ইয়াত বাছ আমি প্লেচ অৰ্ডাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব পাৰিম। প্লেচ অৰ্ডাৰটোত ক্লিক কৰি দিলে আমাৰ ওচৰত এনেধৰণে ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াৰ দ্বাৰা আমি যদি লেপটপত অন কৰিছোঁ এনেধৰণে অপশ্যন আহিব, আৰু যদি মোবাইলত অন কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট আমি UPI পে'টিএম অপশ্যন থাকিব বা ফোনপে' বা গুগল পে' যিকোনো এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি পে'মেণ্টটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। নহ'লে আজি যদি লেপটপত কৰিছে তেনেহ'লে এই QR ক'ডটো মোবাইলৰ দ্বাৰা স্কেন কৰি মোবাইলৰ যিকোনো এপত পৰা স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। অকল বোলে UPI নহয়, ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰে UPI, কিন্তু আমি কাৰ্ড পে'মেণ্টো কৰিব পাৰোঁ, নেট বেংকিং কৰিব পাৰোঁ, ৱালেটৰ পৰাও পে'মেণ্ট দিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে, কিন্তু UPI দিলে ভাল হয়। কুইক ফটাফট একদম সহজতেই আমাৰ পে'মেণ্টটো আপুনি চাব পাৰিব যে পে'মেণ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেইকাৰণে UPIটো ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰি দিয়ে। যিকোনো মোবাইল এপৰ পৰা আপুনি ইয়াতে পে'মেণ্ট দিব পাৰিব আৰু কোৰ্চত এনৰল কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা আমি কোৰ্চসমূহ কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। ইয়াত ভিডিঅ'সমূহ থাকিব, ইয়াত টপিকসমূহ থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি ডিটেইলছ আছে সকলোবোৰ দিয়া থাকিব। তো এইদৰে আমি কমপ্লিট কৰিম, চেকবক্স চেক মাৰ্ক দিম আৰু কমপ্লিট কৰি গৈ থাকিম এটা এটা, ঠিক আছে। ইয়াত আমাৰ 100% আহিব, কমপ্লিট বুলি টিক মাৰ্ক দিম আৰু কোৰ্চ এটা এটা কৰি গোটেইখিনি ক্লাছ কমপ্লিট কৰিম।